بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بالشباب مرة أخرى. إذا سنتمم الدرس ديال لي زيكواسيون و لي زينيكواسيون إن شاء الله. كما شفنا في لو بلان لا بارتي سويفونت سي لي زيكواسيون دي سكوند دوغري. إذا في هذه الحصة هذه غادي نتعرفوا على لي زيكواسيون دي سكوند دوغري. إذا أول حاجة خصنا نتعرفوا عليها هي شنو هما لي زيكواسيون دي سكوند دوغري. إذا ننتبهوا معايا مزيان. إذا l'écriture suivante ax au carré plus bx plus c égale à 0 هذه هي l'écriture ديال لي زيكواسيون دي سكوند دوغري. يعني فاش كتكون عندي x au carré كتكون عندي ليكواسيون دي سكوند دوغري. بطبيعة الحال باش تكون عندي x au carré خص يكون هاد a هذا خصو يكون ديفيرون دو 0 لأنه إلا كان نول alors ما غاديش تبقى لينا x au carré. مزيان. Avec les coefficients a et b et c sont des coefficients réels وكما قلنا a خصو يكون ديفيرون دو 0. مزيان. دونك هذه هي l'écriture générale d'équation des secondes degrés. دابا غادي ناخدو des exemples. 5x au carré moins 4x plus 3 égale à 0. Donc هذه équation de second degré لحقاش فيها x au carré. A égale à 5 et b égale à moins 4 et c égale à 3. مزيان etc. On peut prendre plusieurs exemples. Racine de 3 x au carré moins x égale à 0. هنا عندنا a égale à racine de 3 b égale à moins 1 و c ما كاينش عندنا هنا سي دونك ايكال ا 0 ايتترا. مزيان. دابا غادي نشوفو كيفاش غادي نبقاو نحلو هاد لي زيكواسيون دو سكوند دوغري. دونك اهم حاجه غادي نديروها في الاول هي اننا نحسبو واحد لو نومبر كيتسمى لو ديسكريمينون. دابا غادي نتعرفوا على شكون هو لو ديسكريمينون. دابا الا كانت عندي ليكواسيون ديالي هي ax au carré plus bx plus c غادي ناخد واحد لو نومبر نسميه دلتا كيساوي لا ريغل ديالو هي b au carré moins 4 ac. هاد لو نومبر هذا كيتسمى لو ديسكريمينون. هاد لو ديسكريمينون جبناه من لا فورم كانونيك. لو ديسكريمينون ديال ليكواسيون. اذا اول حاجه غادي نحتاجو نحسبوها هي هاد الدلتا هذا. غادي ناخدو دي اكزامبل كيفاش كنحسبوه. دابا الا خدينا ليكواسيون ديالنا 5x au carré plus 6x plus 1 égale à 0. On a delta égale à b au carré moins 4 ac, c'est-à-dire b ici. شنو هي b هنا؟ هنا عندي a c5 b c6 et c c1. Donc je remplace. Alors 6 au carré, je remplace b par 6 moins 4 fois a c5 et c c1. Et on calcule, c'est 36 moins 20 égale à 16. Donc on a trouvé que delta égale à 16. Donc delta toujours, on trouve la valeur de un nombre réel etc. Donc تعرفنا على شكون هو لو ديسكريمينون دلتا. دابا غادي نشوفو كيفاش كنستعملوه pour trouver les solutions. Donc on passe au schéma suivant. هاد لو شيما هادي هي اللي غادي تعطيني les solutions de l'équation du second degré. اذا انتبهوا معايا هنايا. اذا هنا عندنا ليكواسيون ديالنا هادي هي ليكواسيون ax au carré plus bx plus c. بطبيعة الحال خص a يكون ديفيرون دو 0 كما قلنا. أول حاجة كنديرها هي كنحسب لو ديسكريمينون. كنحسب هاد لو ديسكريمينون هذا دلتا إيكال بي أو كاري موان 4 أس. إذا منين غادي نحسبو هاد لو ديسكريمينون دلتا؟ on a 3 cas على حساب لا فالور ديال دلتا. on peut trouver delta supérieur à 0 ou bien delta égal à 0 ou bien delta inférieur strictement à 0. إذا كانت delta supérieur à 0 on dit que l'équation admet deux solutions. Les solutions كيتكتبوا بهذا الشكل هذا.
كاين بيناتهم x1 x2 كاين بيناتهم واحد لا ديفيرونس واحد هو هنا كاينه بلس وهنا كاينه موان. Et la proposition de la solution, c'est x1 égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Et l'autre, قلنا بحال الأول, mais on a ici plus et ici moins. مزيان. دابا إلا خدينا هاد الدلتا هذا إيكال زيرو هنايا في هاد الحالة الأولى غادي نلقاو غيبقى لينا غير موان بي سور دوزا. هادي هي لو كا ديال دلتا إيكال زيرو. L'équation admet seulement une seule solution. سميناها إكس صفر. إذا ممكن نسميوه اللي بغينا. إكس صفر كيساوي موان بي سور دوزا. وفي لو كا ديال دلتا انفيريور à زيرو l'équation n'a pas de solution. دونك هنا تهنينا صافي غادي نديرو اس إيكال لونسومبل فيد. إذا مزيان غادي نتبعو هاد الشيما هادي pour résoudre l'application suivante. إذا نتبعو معايا l'application suivante. إذا l'application تيقول résoudre les équations dans R suivante. On a l'équation 1 هي 2x au carré moins 5x plus 2. إذا غادي ناخدو l'équation ديالنا 2x au carré moins 5x plus 2 égale à 0. دونك في الأول نبقاو نحددو هاد أ و بي باش منغلطوش ومن بعد صافي غادي نولفو. Donc A égale à 2 et B égale à moins 5 et C égale à 2. شنو غادي نديرو؟ لو شيما كتقول لنا نحسبو دلتا هو الأول. Donc calculons le discriminant delta. Delta شنو هي دلتا؟ هي B au carré moins 4AC. شنو هو بي هي موان 5 لو تو او كاري. اذا منساوش هاديك لو موان في بي دونك كناخدو لو كويفيسيون كامل موان 4 فوا 2 فوا 2 دونك ايكال ا 25 موان 4 فوا 4 سي 16 et le résultat c'est 9. Donc on a trouvé que delta égale à 9. شنو كتقول ليا لو شيما؟ Donc, l'équation admet deux solutions. نسميهم x1 et x2. نحسبو x1 شنو هي la règle ديال x1 هي moins b plus racine de delta sur 2a. نحسبوه ونرجعو ل x2. On remplace, on a b c'est moins 5 donc moins 5 plus racine de delta, delta c'est 9 sur 2 fois شكون هو a هو 2. Et on trouve 5 plus moins 5, c'est 5. Et racine de 9, c'est 3 sur 4. C'est 8 sur 4 égale à 2. Donc x1, on a trouvé x1 égale à 2. غادي ندوزو ل x2 بحال x1 ولكن قلنا هنا كاينة moins racine de delta égale 1 sur 2. Donc قلنا x2 c'est 1 sur 2. Donc l'ensemble solution شكون هي فيها deux solutions. شنو غادي نكتبو finalement S égale les deux solutions هما 1 sur 2 و 2. مزيان. On passe à l'équation suivante. L'équation suivante هي 9x au carré moins 6x plus 1 égale à 0. Donc on passe vite. غادي نبقاو نحسبو دلتا هو الأول. Donc delta b au carré moins 4ac égale. Donc ici b c'est moins 6. قلنا au carré moins 4 fois 9 fois 1. Donc c'est 36 moins 36 égale à 0. شنو كتقول لنا لو شيما اللي درنا؟ منين كنلقاو دلتا égale à 0 alors l'équation admet une seule solution. سمينا x0 ممكن نسميوه اللي بغينا سي موان بي سور 12. إذا متبعين معايا مزيان. دونك موان بي دونك موان 6 sur 2 fois 9. Si 6 sur 18, on divise sur 6. Le numérateur et le dénominateur,
c'est 1 sur 3. Et finalement, on trouve S et C égale une seule solution, 1 sur 3. Mais bien, donc on passe à l'équation suivante. L'équation suivante, il y a x au carré plus x plus 1 égale à 0. Je vais dire, delta. Il y a b au carré moins 4ac. Donc je connais, il y a a. A, il y a le coefficient de x au carré, mais qui nous donc c'est 1. B, il y a le coefficient de x, mais qui nous donc c'est 1. Et c, c'est 1 aussi. Donc on continue. Donc b, il y a 1 au carré moins 4 fois a, les 1 fois 1, les c. C'est 1 moins 4. Et finalement, on trouve moins 3. Donc, le a moins 3 inférieur strictement à 0. Je nous casse le schéma. D'où l'équation. D'où l'équation n'admet pas ou n'a pas de solution. Yani S égale l'ensemble vide. Et bien, on continue. Alors, l'équation suivante, il y a 3x au carré moins 4x. 3x au carré moins 4x égale à 0. هنا ممكن نستعملو دلتا وعندنا A غادي يكون هو 3 عندنا B هو موان 4 وعندنا C égale à 0 علاقاش ما كاين والو تما. لكن هنا ممكن نستغناو على دلتا. علاش كاينه واحد لا غومارك هاد ليكواسيون هادي ايكيفالون à quoi on peut factoriser par x facteur الى خدينا هنايا x غادي يبقى لنا 3x خدينا هنا x غتبقى لنا موان 4 égal à 0. دونك عندي هنا برودوي égal à 0 عندي لا ريغل a b égal à 0 شنو كتعطيني هادي اللي كتعطيني a égal à 0 و b égal à 0. نكمل ليكواسيون ديالي. دونك هاد الفاكتور الاول égal à 0 ou le deuxième facteur égale à 0. Alors, x égale à 0 ou donc 3x égale à 4, donc x égale à 4 sur 3. Donc on a trouvé ici deux solutions sans utiliser delta. Sans utiliser delta, on peut résoudre cette équation. Alors, c égale à 0. Donc, quand c égale à 0, on peut résoudre l'équation sans utiliser delta. Finalement, S il y a 0, 4 sur 3. Deuxième, on passe à l'équation suivante. Il y a 2x au carré moins 4 égale à 0. شنو غتعطينا هاد l'équation هادي équation de second degré حتى هي. A c'est 2. On ne trouve pas x ici, donc B c'est 0. Et C c'est moins 4. Donc là, on peut utiliser delta, mais on peut résoudre l'équation sans delta. Je vais dire équivalent à 2x au carré moins 4, à l'autre côté c'est 4. Donc, x au carré égale à 4 sur 2 égale à 2. D'abord, on dit x au carré égale à 2. تذكروا بهذه propriété. X au carré égale à 2. شنو كتعطيني x égale à racine de 2 ou x égale moins racine de 2. هادشي اللي عندنا. في لوكا جينيرال عندنا a. Alors, x égale à racine de 2 ou x égale à moins racine de 2. Finalement, l'ensemble de solutions, on a deux solutions, moins racine de 2. وهنا ما استعملناش كاع نهائيا دلتا لحقاش في هاد لوكا هادي عندنا b égale à 0. Donc ملي كتكون عندي c ولا b égale à 0, on peut résoudre l'équation sans utiliser delta. مزيان. دابا غادي نشوفوا هاد لو كا سويفون.
عندنا ليكواسيون ديالنا هي 3x au carré plus 5 égale à 0. نكمل مع هاد ليكواسيون équivalent à 3x au carré moins 5. هاد 5 الجهة الأخرى. قلنا هنا ما كايناش بي يعني بلا ما نستعملو دلتا. نكمل x au carré égale à moins 5 sur 3. دابا في نظركم شنو غادي نديرو؟ إذا هنا كتبان ليا واحد الحاجة اللي هي اللوجيك. إذا ما يمكنش يكون عندي x au carré واحد الكونتيتي بوزيتيف ستريكتو كتساوي واحد الكونتيتي اللي هي ستريكتومون نيجاتيف. دونك هادي ستريكتومون نيجاتيف، إذا ما يمكنش تساوي x au carré وهذا بوزيتيف. دونك شنو غادي نقولو؟ l'équation n'admet pas de solution S égale l'ensemble vide. مزيان غادي نختمو بليكواسيون 7. إذا ليكواسيون 7 هي x au carré moins 2 racine de 3x plus 1 égale à 0. إذا هنا راه عندنا A سي 1 et B سي moins 2 هذا هو B كامل و 1 هو A وعندنا سي هي 1. شنو غادي نديرو؟ غادي نحسبو دلتا كما العادة. دلتا هي B au carré moins 4AC donc égale B au carré C moins 2 racine de 3 كلها هادي هي B au carré moins 4 fois A اللي هو 1 fois C اللي هو 1. دونك شنو غتعطيني هادي؟ C moins 2 au carré لو موان غادي تمشي مع لو carré 2 au carré C 4 fois 3 C 12 moins 4. شنو غتعطيني finalement؟ On a 4 fois 3 c'est 12 moins 4 donc c'est 8. Donc on a trouvé delta égale 8 supérieur strictement à 0 d'après le schéma. Donc l'équation admet deux solutions. هاد لي دو سوليسيون هادو هما نسميهم x1 و x2 plus racine de delta sur 2a donc égale moins b et moins 2 racine de 3 plus racine de 8 sur 2 fois 1 كمل. donc il y a 2 racine de 3 plus هاديك racine 8 ممكن نبسطها on peut simplifier donc c'est 2 racine de 2 c'est 4 fois 2 8 c'est 4 fois 2 sur 2. On peut factoriser par 2, c'est racine de 3 plus racine de 2 sur 2. Et on peut simplifier par 2. Et on trouve finalement racine de 3 plus racine de 2. D'abord, on va x2, je vais atteindre c moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, on va نلقاو بنفس الطريقة. غادي يكون la différence هنا غير moins. بنفس الطريقة غادي نلقاو racine de 3 moins racine de 2 et finalement S égale racine de 3 moins racine de 2 هذا هو la solution الأول et racine de 3 plus racine de 2 وبهكا غادي نكونو شفنا بزاف ديال الحالات ديال لي زيكواسيون دي سكوند دوغري. إذا نتمنى أنني ما نكونش طولت عليكم وتكونوا استفدتوا من هذه الحصة هذه وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله.